नमस्कार हांव कार्विना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। ऑक्टोबराचे पयलीर गांधी जयंती दिसाच्या आदल्या दिसा पाटो पणजे वेगळेच तरेचो शांतीचो निशीत घडोवन हाडूंक तयारी चालू आसा। हो सोस्कारी संस्था आनी सगळे एक्टिविस्ट ऑफिस दोन नितोड करूंक एकठांय जातले आनी गोंय विकूंक जबाबदार आसा म्हणटात त्या टीसीपीच्या चीफ टावन प्लॅनर राजेश नायकाचो राजीनामो मागतले। फुडले पिळगे खातीर गोंय सांबाळूंक बऱ्या मनांच्या सगोट गोंयकारांनी ह्या निशेधाक आजीत जावचें म्हूण तांणी उलो मारला। Activists will gather in large number at the TCP office at Pato Panjim to demand dismissal of Chief Town Planner Rajesh Naik. They have accused Chief Town Planner of endorsing the conversion of large tracts of land to benefit mega builders from outside Goa. Also on 2nd October, a huge property expo is being organized in Delhi to invite more builders from Delhi to finish Goa, they alleged. एक महत्वाचो कार्यक्रम घडपाचो आहा गोंयांत इज हिस्ट्री इन मेकिंग। आमी सगळे जाण गोंयकार फाल्यां पाट्यार पणजे जमा जावपाचे आहा सांजचे 3 ते 5 वरांचेर 1 ऑक्टोबर 2024। कितें करपाक? TCP ऑफिस क्लीन करपाक आनी TCPचे सिस्टम्स क्लीन करपाक, स्टार्टिंग विथ डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑर रिटायरमेंट ऑफ चीफ टावन प्लॅनर मिस्टर राजेश नाईक। कित्याक गरजेचें आहा तें तुमकां आमी फाटल्या व्हिडियोन सांगलेलें आहा। तरी जर कोणाक दिसता की करून काय फायदो ना किंवा गरज ना हें करपाची, तांकां आनीक कितें तरी दाखोवपाक सोदता हांव। 1 तारखेक आमी म्हणटा आमी सिस्टम क्लीन करया, कित्याक तर राजेश नायकान त्या खुर्चेर बसून कांयच करूंक ना, फक्त गोंयाचे विरुद्ध काम केल्लेलें आहा। तेजें हुनूनीत उदाहरण म्हटल्यार इश्टानो हें पळया, 2 ऑक्टोबराक खंय दिल्लीन गोवा बिगस्ट प्रॉपर्टी एक्सपो जावपाचो आहा। गोंयचे जागे कशे विकपाचे, कोणाक विकपाचे ते दिल्ली बसून आतां ठरपाचें आसा। आनी कितें टू एक्सप्लोर लेविश प्लॉट्स खंय, विलास, फार्म हावजीस। ह्या ब्रोकरान जे कायदे हाडला फार्म हावजांचे बीन, ते आतां दिल्ली विकपाक हो एक्सपो जावपाचो आसा इश्टानो। आनी तो ब्रोकराचो खास मनीस कोण? चीफ टावन प्लॅनर राजेश नायक। म्हणून राजेश नायकाक घरा वचपाची अत्यंत गरज येयल्लेली आहा। आतां हो जर पोस्टर तुमी पळयशात आनी आमी जो प्रपोजल घालता तो जर तुमी कंपेर करशात जाल्यार तितूंतल्यान सरळ सरळ एकूच अर्थ येता, तुमी 1 तारखेक आयदर पार्टिसिपेट जायात गोंयान गोंय वाचोवपाक, गोंयचे पॉलिटिकल आनी एडमिनिस्ट्रेटीव सिस्टम्स क्लीन करपाक। जर तुमी करिनात हे जाल्यार 2 तारखेक ह्या रियल इस्टेट लॉबी अलॉंग विथ अ ब्रोकर्स आनी तेजो कर्मचारी चीफ टावन प्लॅनर हेंच्यांनी मेळोन गोंयांतल्यान गोंयकारांकूच कशें साफ करतले तो प्लॅन केल्लो आहा। तुमी ठरया तुमकां कितें जाय तें, विचार करा। उड गोंयकारा जागो जा, एक पावल हांव मारता, एक पावल तूं मार, एक जावया आनी ही गोंयची मायभूमी वाचोवपाक झगडया। फाल्यां ऑक्टोबराची 1 तारीख फाल्यां TCP डिपार्टमेंटा कडेन पणजे पाट्याचेर 3 सुमार एक पीसफूल प्रोटेस्ट दवरला आमच्या गोंयच्या एक्टिविस्टांनी। हो प्रोटेस्ट जावन आसा गव्हर्मेंट ऑफिसरांक जे एक्सटेन्शनां मेळटात, गव्हर्मेंट ऑफिसर जो TCP डिपार्टमेंटान बसला तेका एक्सटेन्शनाचेर एक्सटेन्शन मेळटा, ते तेका कशें मेळटा, कित्याक मेळटा आनी कोण दिता हे विचारपाक हो प्रोटेस्ट। आयज आमी विचारपाची गरज आसा, कित्याक हे ऑफिसर ह्या मंत्र्यांक सपोर्ट करतात आनी मायग्रंट बिल्डर लॉबींक सपोर्ट करतात, म्हणून भुतानी असले प्रोजेक्ट येतात, आमचे दोंगर काबार करतात, शेतां रानां काबार करतात। आयज मोपा येयलो, आमची रानां काबार केली, कसिनो हाडून पेडणे गांव दोंगर काबार करपाक सोदतात। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान आयज आमचे कुमिदाद जागे हडप करपाचे षडयंत्र चालू केल्लेले आसा आनी हेका साथ कोण दिता तर आमचो गोंयचो राजकारणी। सो आमी जाप विचारपाक जाय। आमी जेन्ना सगळे एक जातले आनी एक पावल फुडें मारतले आनी येतले आनी आमच्या हक्का खातीर जेन्ना झगडटले तेन्नाच हे खंय तरी बंद जातले। फुडले पिढयेक हे गोंय जाय आनी ते गोंय आमी वाचोवपाक शकता, आमी सगळे एक जावन वाचोवपाक शकता। म्हणून हांव सगळे गोंयकारांकडे मागता, आमी फाल्यां TCP डिपार्टमेंटा कडेन 3 सुमार एक जावन सरकाराक ही जाप विचारया। हांव आशा धरता सगळे गोंयकार तुमी येतले थंयसर आमची मायभूमी गोंय वाचोवपाक। हाय, केतन गोवेकर फ्रॉम द विलेज ऑफ शराव appeal to all the activists
the villagers and the prominent citizens to kindly join us tomorrow at a peaceful protest near the TCP headquarters at Pato Panji at 3 p.m. This peaceful protest is meant to mark the need for the people of Goa to come forward to assert their rights. We see that wanton destruction is being inflicted on our green and clean state. There is a lot of pressure on our land which is sought to be developed beyond its carrying capacity. We need to make our voice heard to all the authorities, and that is why we need to show our strength as the people. We the people have the ultimate right to choose what we want. It cannot be dictated to us by the politicians or the officials who are there to serve us. सुमार एका महिन्या उपरांत पोरण्या गोंयच्या पुलिसांनी इंडियन नेव्हीचे डायव्हर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड आनी उजो पालोवपी मनशांक घेवन सांत स्तिवान नदीन मोटर बुडून ना जाल्ल्या गुजराताचो धंदेकार वासुदेव सुमार एका महिन्या उपरांत पोरण्या गोंयच्या पुलिसांनी इंडियन नेव्हीचे डायव्हर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड आनी उजो पालोवपी मनशांक घेवन सांत स्तिवान नदीन मोटर बुडून ना जाल्ल्या गुजरातचो धंदेकार वासुदेव भांडारीक सोदून काडपाची परत सुरवात केल्या. 22 वर्सांचे पिरायेच्या त्या धंदेकाराक सोदून काडपाची सुरवात सप्टेंबराची 30वी ताण सुरू केल्या. खोल उदकांत वचून सोदप आनी ड्रोना उदेची नदर दवरप अशे रितीन तो सोदपाचो वार चलतलो. तो मोटर चलयतालो ते निसरून नदीन गेले आनी वासुदेव भांडारी भियोन उदकांत बुडलो. तो पेंवंक हुशार आसलो देखून ताचो घोराबो तो बुडला अशें म्हूण मांडून घेवंक राजी नात. The old Goa police along with the Indian Navy divers, Indian Coast Guard and fire personnel resumed search operations in search of Basudev Bhandari on Monday. The authorities tried their best to find clues leading to the finding of the missing youth with the help of drones and underwater cameras. Basudev Bhandari feared drowned after the car he was driving slipped into the river. His family refused to believe he drowned, claiming he was a good swimmer. During the search operation, Basudev's father and brother also accompanied the police officers to search for Basudev. देखिए, अभी हमारा एंगल इन्वेस्टिगेशन को लेके जो था वो हमने पहले से ही क्लेरिफाई कर दिया था. फिर भी अभी उनका कुछ डाउट रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने आगे ऑपरेशन किया है. अभी उन्होंने मेहनत तो कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं. तो अभी हर एंगल से वो भी देख रहे होंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं. अभी उनका कुछ डाउट रहा होगा कि लड़का पानी में ही है, वो डाउट भी अब शायद क्लैरिफाई हो गया होगा, क्योंकि आज 21 दिन बाद पानी में सर्च करने का मतलब अभी वो सब समझ ही सकते हैं. अभी ये जो आज का सर्च ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद अभी ये लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन कौन से एंगल से करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. क्योंकि अब मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद अब फर्दर पानी में भी अब सर्च करेंगे तो होगा इनका कुछ, अभी इन्वेस्टिगेशन का कुछ प्रोटोकॉल होगा जिसकी वजह से आज ये कंडक्ट किया होगा. अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये लोग किस तरीके से करते, देखो अभी हमको तो क्या है कि हमको हमारा लड़का चाहिए, उसके लिए इनको जो एंगल से इन्वेस्टिगेशन करना है उसमें हम रोक नहीं सकते. मतलब अभी ये इन्वेस्टिगेशन के पीछे भी अभी इतने टाइम बाद इन्होंने वापस पानी में सर्च किया है तो कुछ हुआ रहेगा. इसके लिए इनका कोई डाउट होगा, वो क्लैरिफाई करने के लिए इन्होंने किया होगा. बट अब इसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन किस एंगल से होता है और ये लोग कितने स्पीड से करते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. देखने के लिए हमको पुलिस टीम ने इन्विटेशन दिया था. अभी सर्च ऑपरेशन उनका जो डाउट था होगा वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमारी तो पहले दिन से ही हमको तो पता था कि अपना बेटा पानी में नहीं है, वो हमने बताया भी था पुलिस को. तो हमारी हमने जो कंप्लेंट मिसिंग कंप्लेंट दिया था उसमें हमने क्लियरली हमने मेंशन किया है क्या चीज़ के ऊपर हमारी फोकस है. तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन जैसे मेरा लड़के ने बताया, आगे इनका इन्वेस्टिगेशन किधर जाता है वो उनके लिए एक डायरेक्शन मिल गया होगा, हम ऐसा मानते हैं. सकाळच्यान आमी हांगा आसा फायर सर्वीस आमी पेनजीम आमची स्विफ्ट
हेडक्वॉर्टर्स स्विफ्ट रेस्क्यू टीम आहली आनी ओल्ड गोवा फायर स्टेशन आमकां ज्या प्रमाणे PIN काल सांगले आमी हांगा प्रेजेंट जावन सर्च ऑपरेशनाक तेन्ना पासून 10च्यान आमी सुरवात केला सर्च ऑपरेशन अलॉंग विथ नेव्ही पर्सनल नेव्हीचे आहले स्विफ्ट वॉटर रेस्क्यू टीम नेव्ही आहली मागीर कोस्ट गार्ड कोस्टल सर्वीस पुलीस आहली ते सगळे आमी पयलीं ते येवच्या पयलीं आमी 2-3 रावंड मारून आमी सर्च रेस्क्यू केल्ले ते येवच्या पयलीं आमी सकाळच्यान केल्ले 10च्या मागीर रोखडेच आमी केल्या नंतर ते येयले तशें कंटिन्यू दवरली आमी सर्च ऑपरेशन पूण आजून कांयच जावना कांयच आमकां मेळोना सर्च केले तेंच्यांनी केले कोस्टल सर्विसांनी केले कांयच मेळोना आमकां सो कितली एरिया तुमी आयज सर्च केली आयज आमी लेफ्ट सकयल्यान आमी 1 किलोमिटर कमीच कमी गेले पयले वयल्यान 1 किलोमिटर परत दुसरी टीम आमी दुसरी रिज माउंट जावन दुसरी माउंट जावन ती टीम येयली परत आनी एक खेप केला सर्च केले 1-2 किलोमिटर केले लेफ्टान म्हणल्यार सकयल्यान मागीर एक वयल्यान केली 2 टिमी आमची सकाळची एक आहली तेंच्यांनी डबल केला आनी परत ही टीम येयली तेंच्यांनी हांगा करून मागीर कोस्टल पुलीस येयले तेंच्या कोस्ट गार्डाची टीम येयली न्हू तेंच्या वांगडा सर्च ऑपरेशन केलें सो कशे तरेन सर्च आशिल्ले म्हटल्यार डायवर्स आमी हांगासर पळयले आमचे डायवर्स ना न्हू तेंचे डायवर्स येयले कोस्टल सर्वीस तेंचे येयले ते डायवर्स आहले खूब टायम केलो तेंच्यांनी आमचे आहले वांगडा आमी प्रेजेंट आहले आनी पुलीस कंटिन्यू आसले फायर सर्वीस दोनूय कंटिन्यू आसले सगळे आसा पूण मेळोना 2-3 कडेन म्हणजे एप्रोक्सिमेटली 3 असो जागो घेतलो खंय आसूंक शकता थंय जंय फेरी लागता थंयसर कोणाक बी शिरकान बी उरला जाल्यार थंयसर घेतलो मागीर तेंच्यांनी आनी एक थंयसर आनी दुसरें म्हणजे कितें हांगा क्रोकोडायल पॉयंट न्हू क्रोकोडायल आसूंक शकता म्हणून तेंच्यांनी तें रिस्ट्रिक्शन घेवन केलां म्हणजे क्रोकोडायल ना लागीं येवपाक तांकां फुडें वचपाक तेंच्यांनी ती आयडिया तेंची कोस्टल सर्विसाक ती आयडिया आसा ते तो प्रिकॉशन्स घेतले तेंचे तो कितें सावंड केलो तेंच्यांनी बोटीचो एक्सिलेटर बी वाडून रावंड 2-3 रावंड मारून ते तिसरे कडेन मागीर गेले मागीर आनी एके कडेन केले आनी इवनिंग टायम मागीर मातसो तो जागो सोडून आनी एके कडेन सुरवात केली पूण मेळोंक ना कोमनीदादीचे जागे उजार करूंक तातूंत बदल करिना जावपाची खात्री करूंक गोंयचे मंत्रिमंडळ ऑर्डिनन्स काडपाचे आसा एक पावट ती जमीन गौर कारखानो व दुसरे कसले बांदावळी खातीर दिली जाल्यार ती दुसऱ्या उद्योगा खातीर वापरून कोणूच बदलूंक शकचो ना सरकाराची जमीन जाचे खातीर वापरूंक दिलेली आसा ती बदलून भलतेच कामा खातीर वापरतात हें कळून येतच हो ऑर्डिनन्स उजवाडा हाडपाचें थारायलें Chief Minister Pramod Sawant on Monday declared that his government has observed that people are changing the land use of Comunidad land which is allocated to them. He said Cabinet has decided to bring in an ordinance to stop the land use changes. Haja fude, okay, ordinance will be promulgated. Haja fude, jeni jaka ji jaga ja usa khatir komunidadini diल्या त्या युजा खातीर ताका वापरूंक मेळटलें सिंपल शब्दांत सांगता हाज्या एकूच मिनीट तुका परत तितून एक सिंपल दाखयता The administrator of the Comunidad during the pendency of the proceeding before it shall be pass an order restraining the change of use of such land for any purpose other than the purpose of which the land was so granted. On passing such ordinance by the administrator of the Comunidad, no authority including Town and Country Planning Department, Planning and Development Authority, Municipal Council, Village Panchayat or the City of Panjim Corporation shall issue any permission or clearance or approval, no objection certificate for such land. Goods and Service Tax Act 2017 by promulgation of ordinance. It is in line with GST, Government of India, promulgate केला. 15th one, the approval for the extension of the Goa Information and Technology Policy 2018, along with its schemes and amended empowered committee. ऑक्टोबराचे 10 तारीख पर्यंत भाड्याक रावपाची 100% पर्यंत तपासणी जातली गोंयान कुणाचे गुन्हे वाडत वेतात ते ताब्याक हाडूंक हो वावर मुखेलपणान जातलो अशें तांणी सांगलें पुलिसांनी तपासणी करिनासतना भाड्याक दवरलेल्या दोनयांक 100,000 रुपया फायन घालतले आनी ताची आड केस बरयतले म्हूण ताणें फुडें सांगलें Due to rising rate of crimes in Goa such as rapes and murders, the government is cracking down on migrants.
Chief Minister Pramod Sawant said most of the crimes are being committed by migrants. A high-level committee met to discuss this issue and ensure 100% tenant verification. High-level committee, म्हणजे होम डिपार्टमेंटाची हांवें घेतली. DGP and along with all SP ताजी मिटींग जाली. तितूंतल्यान एक स्ट्रिक्टली आमी पळयल्या की खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्यो केसीस ज्यो जाता ह्यो वेगवेगळ्या मोठ्या प्रमाणात मायग्रंट्स गोंयांत येवपाक लागलेले आसा. ताज्या खातीर आमकां दिसून येता म्हणून 100% टेनंट व्हेरिफिकेशन फ्रॉम आयच्यान सुरवात जाला ते 10 तारखेपर्यंत जातलें. आनी जर टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरलेलो नसत आनी जरी कोणी दवरला तर ताका मॅक्झिमम 10,000 रुपया फायन डायरेक्टली पडटली आनी केस रजिस्टर जातली ती वेगळी तेजी. त्या खातीर 100% कोणाच्या घरात, कोणाच्या फॅक्टरी, कोणाच्या इंडस्ट्री, कोणाच्या आनी खंयच्या शेडीक रावता जाल्यार तांच्यांनी पयलीं व्हेरिफिकेशन करून दवरपाक जायना. केस वेगळी आनी फायन वेगळी आसता. बील पास करून खूब दीस जाले आमी सांगात आसता आनी कितलो टायम दिवपाचो. आमी कितें क्रायम जायसर रावपाचें चोरले जाल्यार मागीर तो आमचेर घालता. मरे मर्डर जालो जाल्यार आमचेर घालता. आतां पर्यंत जे मर्डर काडून पळय लिस्ट खंय जाल्यार तें मागीर कळटलें तुका. खंय खंय मर्डर जाल्यार, खंय रेप जाल्यार, खंय चोरी जाल्यार तिके पळय कोणी केल्यार तें पळय आसतलें. डिटेक्शन रेट नो डाउट इट इज अवर 98%. बट टू कंट्रोल द क्रायम दीस डिसिजन वी हॅव टेकन. जर क्रायम कंट्रोल करता आसत जाल्यार इतके स्ट्रिक्टली लोकांनी इतके कॉपरेट करपाक जायना. मागीर कित्याक हाडून चोराक आपल्या घरांत दवरपाक जाय तें कळना. चोरल्या उपरांत मागीर आमकां सोदूंक शकता. सगळ्याक गोंय वचून आमच्या पुलिसांक वचून ताका वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान धरून हाडचें पडटा. गोंयचो नावोस्तो आनी हुशार गिन्यानाचो डॉक्टर फ्रांसिस्को लुईस गॉमिसाच्या मोडणाच्या 150 वर्सांचो उगडास करूंक सोमारा दीस नावेली ताच्या उगडासाक बांदलेली अस्मिताय भुमीशी केरीत कार्यावळ घडोवन हाडली. पर्यावरण मंत्री एलेक्स सिकेरा, आदलो राज्यसभा खासदार लुइजिनो फालेरो, डॉक्सन गोंयची कलेक्टर अश्विन चंद्र ए, नावेलचो आमदार उल्हास तुयेंकार आनी पुलीस अधिकाऱ्यांनी ताच्या उगडासा खातीर बांदलेल्या जाग्याची फुलां दवरून ताका मान दिलो. Dr. Francisco Luis Gomes was a prominent Goan legislator and early supporter of India's independence movement. Known for his significant contributions to classical liberal philosophy and economics, he earned the title the Prince of Intellectuals in Europe. Dr. Gomes also fought against slavery in African colonies. In 1869, Gomes was afflicted with a debilitating illness. He hoped to spend his remaining days in Goa and left Europe for India by the SS Massalia on 25th September. 36 hours after entering the Atlantic Ocean, he died on board the ship on 30th September 1869, aged 40. Even after his death, his legacy continues to inspire. His story is showcased at the Agwad Interactive Museum in Sinkerim, Goa. सुर्गेस डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गॉमेस एक आनंद गोंयचो, स्वाभिमान गोंयकारांचो आनी भोव करून स्वाभिमान नावेलीच्या गांवच्या भावांचो आनी भयणांचो. आयज जरी तरी आमी येवकार दितात आमचे सगळे मानेस्त सोयऱ्यांक. म्हाका खूब खूश आनी आनंद जाता आयच्या दिसाक हांगासर धाकटुली माणकुली भुरगीं हांगासर पळोवपाक. आनी तुमी म्हणटली कित्याक काम, कित्याक हो कार्यक्रम आयज सुर्गेस डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गॉमेस हाच्या मोन्ना दिसाक जरी तरी सरकार घडोवन हाडटा जाल्यार आमकां जायते फावटी आमी विसरतात. जेन्ना हांव पयलोच जेन्ना आमचे प्रधानमंत्री आनीक होम मिनिस्टर आनी आमचो मुखेलमंत्री आमी देली मेळ्ळे आनी तांणे हें सांगलें की डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गॉमेस वॉज नोन एज द फर्स्ट फ्रीडम फायटर ऑफ इंडिया. तें समजिल्लें हो बरो फोटींग म्हणून, बरो फोटी मात म्हणून. जेन्ना हांवें एक्सप्लेन केलें, ही propounded the concept of national freedom for India 35 years before the Indian National Congress was born. They were surprised. आणि आयज जरी तर हो कार्यक्रम हांगासर जाता जशें आमच्या एमसीन सांगलां, गेल्या त्या मोन्ना दिसाक आमी हिंगा फावंडेशन स्टोन घायलो. त्या उपरांत आमचो मानेस्त मुखेलमंत्री हांगासर हो
सोबीत आनी सुंदर ब्रॉन्ज स्टॅच्यू आहा हाची उक्तावणी करूयलो. ताका मागले की आमचे मानेस्त महाव्यक्ती आहा गोंयचो लोक इदो विसरोंक लागलो. पूण म्हणलें आज भुरग्यांक पळोवन म्हाका खूब खूश जाली, बिकॉज आय नो that Dr. Francis Luis Gomez will go to the next generation, these young leaders who are there in front of us. आज आमी सगळे हांगा आयिल्ले to commemorate the death anniversary of a great son of God, Dr. Francisco Luis Gomez. Dr. Francis Luis Gomez was a remarkable hero in Goan history and in Indian history. Born in the rich cultural tapestry of Goa, but Francis Luis Gomez was not only a scholar but a visionary and passionate advocate for social reforms. सकाळचे जावं सांजेचे साबारजान भेटतात आनी चलून भोंवतात त्या जाग्यार सगळ्याच्या आवडीच्या जॉगर्स पार्कान उजवाडा खातीर घालिल्ली लायटी बंद पडटात आनी ताका लागून थंय रातच्या वेळार काळोखशी पडलेलो दिसता. अशा काळोखाक लागून थंय रावपी आनी येवपी लोकांक सुरक्षेच्या आनी जतनायेच्या विशया विशीं हुस्को उक्तायला. खूब वायट गजाल, कारण कित्याक खबर आसा कितलेच तरी लोक हांगासर ते आल्तींतलेच न्हय, बाटल्यातले येता, ताळगांवचे येता, सांतिनेजचे येता, इन्क्लुडींग परवडचे काही लोक येतात, सांताक्रूज भागातले काही लोक येतात. हांव आतां आमी शिफ्ट केला सांताक्रूजान, म्हणटा हांव सांताक्रूजच्यान हांगा येता. बालपण आमचें सगळें हांगा गेलें. 2002 मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर तेन्नाचे तांच्यांनी 26 जानेवारी 2002 हें लोकार्पण केल्लें हाजें ह्या जॉगर्स पार्काचें. द मोटो वॉज वॉट की लोक बरे फीट एंड फायन उरचे, एक बरें वातावरण सगळे कडेन निर्माण जावचें, प्युअर ऑक्सिजन मेळचें. जाणटे तशेंच धाकटी भुरगीं तशेंच तरणाटे हांगासर येता रेस्ट घेवपाक, थोडे एक्सरसायज करपाक येतात, थोडे सुशेग घेवपाक येतात, थोडे खेळपाक येतात. पण आज हाची दुरवस्था अशी आसा, हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो जो एकमेव व्यक्ती मेळटा हांगासर पळोवपाक, तो म्हळ्यार कोण, सेक्युरिटी गार्ड. तो बाबडो नित्य नेमान रावंड मारीत आसता एकटो. पण मागीर पळयत न्हय जाल्यार परिस्थिती अशी, लोक टॉर्च घेवन फिरपाक लागले. आतां फिरपाक म्हणजे जे जॉगिंग वॉकिंग येता पळय ते टॉर्च घेवन येतात, कारण जॉगर्स पार्कांतल्यो ज्यो लायटी आसा पळय चलना. थोडे जेम तेम हेर एन देन 2-3 अश्यो अधून मधून चलता. एक लायनूच एक स्ट्रेच असो आसा ताची फूल लायनूच चलना. वयलो हायमास दिवो आसा तोय चलना, तो फक्त ब्लिंक करता, कळ्ळें न्ही. म्हणून हांव म्हणटा कितें खबर आहा की अशी दाखोवन दिवं नाका की आमचे जॉगर्स पार्क जें आसा पणजेचें पळय आल्तीनचें तें अर्दें नॉर्थ पोलाक पडटा आनी अर्दें सावथ पोलाक पडटा, जेणे करून थंय सुर्याचो उजेडूच पडना आनी सोलर लायटी घातिल्ल्यो त्यो चार्जूच जायना. ताज्या खातीर ही परिस्थिती दुरवस्था अशी जाल्या काय. सो मागता अशें हांव कितें सरकारा कडेन की मातशे काही गोश्टी आसा पळय लक्ष घालप. तुमचे ऑफिसर न्हिदले काय, तांकां कांयच तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवना काय, तुमचें लक्ष पूर्ण ते तुमी केंद्र म्हणजे होम आमगेलो मुख्यमंत्र्यान फक्त कॉन्सन्ट्रेट केला खंय होम मिनिस्ट्रीचेर आनी PWDचेर, बाकीचे खात्यान आनी मायन, हे 3 गोश्टी ताका पूर्ण ते बरें समजता, कळ्ळें न्ही. आनी आमचो जो विश्वजीत राणे जो आसा तो फक्त TCPचेरूच लक्ष दवरून आसा, बाकी ताका कांय पडिल्लेंच ना, ताजें लक्षच ना हाजेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर. मातशें लक्ष घालात रे बाबा. लोकांक मनस्ताप जाता. तशेंच जर ह्या काळोखान जर खंयच्या ल्हान भुरग्याक घेवन जर सोरोप चावलो किंवा जाणट्या मनशाक तरणाट्याक सोरोप चावन जर मेलो जाल्यार न्हय हें आमकां खावपाक पुरो. जॉगर्स पार्कान आयलो आनी आपूण मेलो असो म्हणून मागीर तुमच्या नांवान श्राप घालतले, हें जावचें न्हय अशें हांव मागतां. आनी त्वरीत बेगिना जॉगर्स पार्कांतल्यो जितल्यो लायटी बंद पडिल्ल्यो आसा त्यो सारक्यो करा आनी लोकांक जे त्रास जाता पळय त्या त्रासाच्यान मातशी सुटका दिया. कारण मेनी पीपल कम ड्युरींग द नायट टायम. आतां हांव आसा, म्हाका केन्ना केन्ना लेट येता, हांव लेट येता, टायम मेळ्ळो जाल्यार बेगिना येता, पूण केन्ना केन्ना चुकून लेट पावता. मागीर लेट पावले तर आमगेली परिस्थिती अशी, आमकां पयलीं ग्लासीस लागता.
तातूंत मागीर आमकां मोबायलाचेर टॉर्ची ऑन करून चलचें पडटा आनी बाकीचे लोक तुमी पळयले आसतले एक बायट हातूंत लोक कशा पद्दतीन चलता ते व्हेरी व्हेरी बॅड स्टेट सॉरी. उपेंद्र फॉर हेरल्ड टीव्ही. काणकोणच्या मुसलमान समुदायामध्ये धार्मीक शांती आनी एकवट इबाडूंक चाडोवपाच्या हेतून जी उलोवपां केली ताचे आड उपाय घेवंक गोंयचे प्रदेश काँग्रेस समितीन दक्षिण गोंयची SP सुनीता सावंताक मेमोरेंडम दिला. हे विशींची चौकशी सुरू केल्या आनी काणकोण डॉर्मान एकवट सांबाळूंक पुलिसांक नेमल्यात अशें SP सुनीता सावंतान समितीक उतर दिलें. आम्ही आयिल्ले मेमोरेंडम दिवपाक पयलीं एक 4 दीस पयलीं मी ते काणकोण व्हिडिओ पळयल्लो जो व्हायरल जाल्लो वेर वन पर्सन आनी हे ओपनली थ्रेटन्ड द मुस्लीम कम्युनिटी आनी सांगपाक लागलो जुलूस ना आनी तुमी टोपी घालपाक जायना हे घालपाक जायना. सो ते व्हिडिओ व्हायरल जालो वी आर व्हेरी कन्सर्न आनी मागीर काल परत आनी एक इन्सिडंट जालो कुंकळी बाय ते कोणाक ताका 3 जाणांक कोणाक मारलो. सो वी आर व्हेरी द काँग्रेस पार्टी एंड आय एज द चेअरमॅन वी आर व्हेरी कन्सर्न. सो वी केम टू गिव अ मेमोरेंडम टू द SP to just maintain law and order. And asli log jo who give all these provocative speeches and dita and amso Goa which is such a peaceful and a very harmonious and very beautiful state, they are spoiling this thing. So we just gave a this to please maintain law and order and see that peace and the beauty of Goa is maintained. And Goa being a tourism, amchi ji economy is on tourism. If asli messages gele bahar ki such ashe झगडी बिगडी जातात, people might get scared to come. So we have to maintain this law and order and it peace म्हणून आम्ही ते ताका डे दिवपाक. ऑल गोवा मायनॉरिटी डिपार्टमेंट गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे नियाजी शेख आणि त्याच्या बरोबर आनी तांचे पदाधिकारी हे म्हज्या ऑफिसान आयले आनी म्हजे कडेन मेमोरेंडम दिल्लें आसा विथ द सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर इमिजिएट एक्शन अगेन्स्ट proactive speeches and threats of violence in काणकोणा तालुका. हांवें तांचे रिप्रेजेंटेशन्स एक्सेप्ट केल्ले आसा. वी हॅव एश्युअर्ड लॉ एंड ऑर्डर दॅट वील बी मेंटेन. एडिशनली रिगार्डींग प्रोएक्टिव्ह स्पीचीस तांच्यांनी पयलीं ऑलरेडी कंप्लेंट दिल्ली आसा मायनॉरिटीज जे काणकोणाचे आसा तांच्यांनी आनी तांचे कंप्लेनीचेर आमी इन्वेस्टिगेशनूय सुरू केल्लें आसा. So we will not allow any law and order situation to occur. We will see that communal harmony is maintained in the state of Goa and especially in Kankona. We have deployed our police staff, my DYSP, SDPO Kankona, Police Inspector Kankona, staff of Kankona. I have reinforced this with the staff of my district platoons I have given. I have also requisitioned IRBN staff and they are in Kankona area as well as in Kunkoli area, and we have seen that the law and order is handled properly and there is no threat to any peace and tranquility in the society. We'll see that the communal harmony is maintained well. मोर्मुगांव झोन GFA डिव्हिजन 3 लिगाच्या खेळान कोर्ताली जिमखानान आपणाच्या वांट्याक आयलेल्या सगळ्या सोयीकाचो फायदो काडून पेट्रोंग स्पोर्ट्स क्लबा आड 2 नील गोलांनी सोय सोडली. ओकेड आयतारा दीस तिलाक मैदानार वास्को जालो. In the Mormugao Zone GFA Division 3 League match, poor finishing proved to be the downfall of the Patrong SC boys who dominated the proceedings with Kortalim Gymkhana lads relying on the counter-attacks. Kortalim Gymkhana scored in the closing stages of the first half through Amit Naik, 41st minute, and Vignesh Haldankar, 43rd minute. Leading to 2-0 at the lemon break, the Kortalim Gymkhana lads weathered the storm with aplomb to emerge triumphant. Referee John Fernandez, who ably supervised the match, had no option but to give the marching orders towards the fag end of the match to Vignesh Mukund of Kortalim Gymkhana and Projot Pratap Thakur of Patrong SC for restoring to fisticuffs to settle the issue. Inacio for Herald TV. आयच्या कोब्रापुत्रात इतलेच. हेराल्ड TV कोब्रापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.